आज हामी अंग्रेजीका केही साना साना वाक्यहरू सिक्नेछौँ। अंग्रेजी सिक्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला। हात धुनुहोस्, वॉश योर ह्यान्ड, वॉश योर ह्यान्ड। प्रयास गरिरहनुहोस्, कीप ट्राइङ, कीप ट्राइङ। हो पक्कै पनि, यस श्योर, यस श्योर। होइन म होइन, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। होइन पटक्कै होइन, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। आफै गर्नुहोस्, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। मलाई माफ गर्नुहोस्, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। अन्ततः यो सकियो, फाइनली इट्स डन, फाइनली इट्स डन। मलाई चिसो लागेको छ, आई हैव गॉट कोल्ड, आई हैव गॉट कोल्ड। तिमीलाई कसरी थाहा भयो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। म चिया पिउँदैछु, आई एम टेकिङ टी, आई एम टेकिङ टी। म चिया पिउँदैन, आई डोन्ट टेक टी, आई डोन्ट टेक टी। बुबा घरमा छैनन्, ड्याड इज नॉट एट होम, ड्याड इज नॉट एट होम। त्यो घर कसको हो, हुज इज दैट हाउस, हुज इज दैट हाउस। तिमी किन सुन्दैनौ, वाई डोन्ट यू लिसन, वाई डोन्ट यू लिसन। आजकल के भइरहेको छ, व्हाट्स अप दीज डेज, व्हाट्स अप दीज डेज। म तिमी भन्दा अग्लो छु, आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू। मलाई गलत नसोच्नुहोस्, डोन्ट गेट मी रॉन्ग, डोन्ट गेट मी रॉन्ग। तिमी कुन शहरमा छौ, विच सिटी आर यू इन, विच सिटी आर यू इन। तिमीसँग के छैन, व्हाट डोन्ट यू हैव, व्हाट डोन्ट यू हैव। तिमी के भन्छौ, व्हाट यू से, व्हाट यू से। उनी कहाँ गइन्, वेयर हैज शी गॉन, वेयर हैज शी गॉन। अब कसको पालो हो, हुज टर्न इज नाउ, हुज टर्न इज नाउ। अब मेरो पालो हो, नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न। यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्, साइन हियर, साइन हियर। म त्यहाँ एक पटक गएको थिएँ, आई वेन्ट दियर वन्स, आई वेन्ट दियर वन्स। छिटो तल आऊ, कम डाउन क्विकली, कम डाउन क्विकली। मलाई यो गर्न देऊ, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। ऊ यसको लायक छैन, ही डजन्ट डिजर्व इट, ही डजन्ट डिजर्व इट। म आज तिर्नेछु, आई विल पे टुडे, आई विल पे टुडे। जे भए पनि आउनुहोस्, कम व्हाट मे, कम व्हाट मे। के हुन्छ, व्हाट ह्यापेन्स, व्हाट ह्यापेन्स। म अस्वीकार गरिरहेको छैन, आई एम नॉट डिनाइङ, आई एम नॉट डिनाइङ। कारण के हो, व्हाट इज द रिजन, व्हाट इज द रिजन। वरिपरि कोही छैन, नो वन इज अराउन्ड, नो वन इज अराउन्ड। यहाँ तिम्रो पैसा छ, हियर इज योर मनी, हियर इज योर मनी। यहाँ तिम्रो घडी छ, हियर इज योर वॉच,
हेयर एज योर वॉच। तिमीलाई यहाँ केले ल्यायो? What brings you here? What brings you here? उसले तिमीलाई के भन्यो? What did he say to you? What did he say to you? मलाई आर्थिक समस्या छ। I have financial problems. I have financial problems. म केही बेरमा आउँछु। I will come in a while. I will come in a while. म यसको बारेमा सोच्नेछु। I will think about it. I will think about it. यसमा मेरो के दोष छ? What is my fault in this? What is my fault in this? ध्यान दिएर सुना। Listen carefully. Listen carefully. ढोका खोला। Open the door. Open the door. अहिले गर। Do it now. Do it now. तैयार हो। Get ready. Get ready. अब तिम्रो पालो हो। Now it's your turn. Now it's your turn. लापरवाह नहुनुहोस्। Don't be careless. Don't be careless. कसले गर्यो? Who did it? Who did it? केही नभन्नुहोस्। Don't say anything. Don't say anything. शान्त रहनुहोस्। Stay calm. Stay calm. छेउमा सर्नुहोस्। Move aside. Move aside. कसले भन्यो? Who said? Who said? लैजानुहोस्। Take it. Take it. ढिलो नगर्नुहोस्। Don't be late. Don't be late. कहाँ जाने? Where to go? Where to go? कसको आदेशमा? On whose order? On whose order? के गर्ने? What to do? What to do? तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ? You can do it. You can do it. अहिले नै गर्नुहोस्। Do it now. Do it now. तपाईले सही काम गर्नुभयो। You did the right thing. You did the right thing. मलाई बिर्सनुहोस्। Forget me. Forget me. तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where were you? Where were you? ग्यास बाल्नुहोस्। Ignite the gas. Ignite the gas. म जानु पर्छ। I have to go. I have to go. जिस्काउन बन्द गर्नुहोस्। Stop teasing. Stop teasing. शान्तपूर्वक सोच्नुहोस्। Think calmly. Think calmly. होशियारीपूर्वक हिँड्नुहोस्। Walk carefully. Walk carefully. आजको लागि यति नै छ। It's enough for today. It's enough for today. सधैँ जस्तै। As usual. As usual. भोलि मलाई भेट्नुहोस्। Meet me tomorrow. Meet me tomorrow. माफ गर्नुहोस्। Excuse me. Excuse me. नास्ता गर्नुहोस्। Have breakfast. Have breakfast. तपाई जाँदै हुनुहुन्छ? Are you leaving? Are you leaving? नबिर्सनुहोस्। Don't forget. Don't forget. कि यो सत्य हो?
इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? समय लाग्नेछ। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। धैर्य गर्नुहोस्। हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। खेलौं। लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। टेबलमा राख्नुहोस्। पुट इट ऑन द टेबल। पुट इट ऑन द टेबल। दूध उमाल्नुहोस्। बॉयल द मिल्क। बॉयल द मिल्क। यो तपाईको लागि हो। दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। मलाई नराम्रो बनाऊ। मेक मी बैड। मेक मी बैड। के अनुमान लगाऊं। गेस व्हाट। गेस व्हाट। इसको बारेमा कुरा। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। मलाई यो गर्न दिनुहोस्। अलाउ मी टू डू इट। अलाउ मी टू डू इट। म तपाईसँग सहमत छु। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। लज्जित न हुनुहोस्। डोंट बी शाय। डोंट बी शाय। लाज लाग्छ। शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। ग्ल्याड टू मीट यू। ग्ल्याड टू मीट यू। अब तल ओर्लनुहोस्। नाउ गेट डाउन। नाउ गेट डाउन। अब ढिलो नगर्नुहोस्। डोंट डिले नाउ। डोंट डिले नाउ। अहिले होइन। नॉट नाउ। नॉट नाउ। तर किन। बट वाई। बट वाई। म तिर्नेछु। आई विल पे। आई विल पे। जहाँ पनि। वेयर एवर। वेयर एवर। जहिले पनि। वेन एवर। वेन एवर। कुनै हालतमा छैन। नो वे। नो वे। किन म। वाई मी। वाई मी। धेरै वर्ष पहिल्यै। मैनी इयर्स अगो। मैनी इयर्स अगो। तिमी मेरो हौ। यू आर माइन। यू आर माइन। सधैँभरि। फॉर एवर। फॉर एवर। मलाई एक्लै छोडा। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। मलाई हेरा। लुक एट मी। लुक एट मी। चुप लागा। कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। कृपया पर्खनुहोस्। प्लीज वेट। प्लीज वेट। आज हामी अंग्रेजीका केही साना साना वाक्यहरू सिक्नेछौँ। अंग्रेजी सिक्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोला। हात धुनुहोस्। वॉश योर ह्यान्ड। वॉश योर ह्यान्ड। प्रयास गरिरहनुहोस्। कीप ट्राइङ। कीप ट्राइङ। हो पक्कै पनि। यस श्योर। यस श्योर। होइन म होइन। नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट। होइन पटक्कै होइन। नो नॉट एट ऑल। नो नॉट एट ऑल। आफै गर्नुहोस्। डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। मलाई माफ गर्नुहोस्। फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। अन्ततः यो सकियो। फाइनली इट्स डन। फाइनली इट्स डन। मलाई चिसो लागेको छ। आई हैव गॉट कोल्ड। आई हैव गॉट कोल्ड। तिमीलाई कसरी थाहा भयो। हाउ डू यू नो।
How do you know? म चिया पिउँदैछु. I am taking tea. I am taking tea. म चिया पिउँदैन. I don't take tea. I don't take tea. बुबा घरमा छैनन्. Dad is not at home. Dad is not at home. त्यो घर कसको हो? Whose is that house? Whose is that house? तिमी किन सुन्दैनौ? Why don't you listen? Why don't you listen? आजकल के भइरहेको छ? What's up these days? What's up these days? म तिमी भन्दा अग्लो छु. I am taller than you. I am taller than you. मलाई गलत नसोच्नुहोस्. Don't get me wrong. Don't get me wrong. तिमी कुन शहरमा छौ? Which city are you in? Which city are you in? तिमीसँग के छैन? What don't you have? What don't you have? तिमी के भन्छौ? What you say? What you say? उनी कहाँ गइन्? Where has she gone? Where has she gone? अब कसको पालो हो? Whose turn is now? Whose turn is now? अब मेरो पालो हो. Now it's my turn. Now it's my turn. यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्. Sign here. Sign here. म त्यहाँ एक पटक गएको थिएँ. I went there once. I went there once. छिटो तल आऊ. Come down quickly. Come down quickly. मलाई यो गर्न देऊ. Let me do this. Let me do this. ऊ यसको लायक छैन. He doesn't deserve it. He doesn't deserve it. म आज तिर्नेछु. I will pay today. I will pay today. जे भए पनि आउनुहोस्. Come what may. Come what may. के हुन्छ? What happens? What happens? म अस्वीकार गरिरहेको छैन. I am not denying. I am not denying. कारण के हो? What is the reason? What is the reason? वरिपरि कोही छैन. No one is around. No one is around. यहाँ तिम्रो पैसा छ. Here is your money. Here is your money. यहाँ तिम्रो घडी छ. Here is your watch. Here is your watch. तिमीलाई यहाँ केले ल्यायो? What brings you here? What brings you here? उसले तिमीलाई के भन्यो? What did he say to you? What did he say to you? मलाई आर्थिक समस्या छ. I have financial problems. I have financial problems. म केही बेरमा आउँछु. I will come in a while. I will come in a while. म यसको बारेमा सोच्नेछु. I will think about it. I will think about it. यसमा मेरो के दोष छ? What is my fault in this? What is my fault in this? ध्यान दिएर सुना. Listen carefully. Listen carefully. ढोका खोला. Open the door. Open the door. अहिले गर. Do it now. Do it now. तैयार हो. Get ready. Get ready.
अब तिम्रो पालो हो। नाउ इट्स योर टर्न। नाउ इट्स योर टर्न। लापरवाह नहुनुहोस्। डोंट बी केयरलेस। डोंट बी केयरलेस। कसले गर्यो? हु डिड इट? हु डिड इट? केही नभन्नुहोस्। डोंट से एनिथिङ। डोंट से एनिथिङ। शान्त रहनुहोस्। स्टे काम। स्टे काम। छेउमा सर्नुहोस्। मुभ असाइड। मुभ असाइड। कसले भन्यो? हु सेड? हु सेड? लैजानुहोस्। टेक इट। टेक इट। ढिलो नगर्नुहोस्। डोंट बी लेट। डोंट बी लेट। कहाँ जाने? वेयर टू गो। वेयर टू गो। कसको आदेशमा? ऑन हुज ऑर्डर। ऑन हुज ऑर्डर। के गर्ने? व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ? यू क्यान डू इट। यू क्यान डू इट। अहिले नै गर्नुहोस्। डू इट नाउ। डू इट नाउ। तपाईले सही काम गर्नुभयो। यू डिड द राइट थिङ। यू डिड द राइट थिङ। मलाई बिर्सनुहोस्। फॉरगेट मी। फॉरगेट मी। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? वेयर वर यू। वेयर वर यू। ग्यास बाल्नुहोस्। इग्नाइट द ग्यास। इग्नाइट द ग्यास। म जानुपर्छ। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। जिस्काउन बन्द गर्नुहोस्। स्टॉप टीजिङ। स्टॉप टीजिङ। शान्तपूर्वक सोच्नुहोस्। थिंक कामली। थिंक कामली। होशियारीपूर्वक हिँड्नुहोस्। वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली। आजको लागि यति नै छ। इट्स इनफ फॉर टुडे। इट्स इनफ फॉर टुडे। सधैँ जस्तै। एज युजुअल। एज युजुअल। भोलि मलाई भेट्नुहोस्। मीट मी टुमोरो। मीट मी टुमोरो। माफ गर्नुहोस्। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। नास्ता गर्नुहोस्। हैव ब्रेकफास्ट। हैव ब्रेकफास्ट। तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? आर यू लिभिङ? आर यू लिभिङ? नबिर्सनुहोस्। डोंट फॉरगेट। डोंट फॉरगेट। कि यो सत्य हो? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? समय लाग्नेछ। इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। धैर्य गर्नुहोस्। हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। खेलौं। लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। टेबलमा राख्नुहोस्। पुट इट ऑन द टेबल। पुट इट ऑन द टेबल। दूध उमाल्नुहोस्। बॉयल द मिल्क। बॉयल द मिल्क। यो तपाईको लागि हो। दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। मलाई नराम्रो बनाऊ। मेक मी बैड। मेक मी बैड। के अनुमान लगाऊं? गेस व्हाट। गेस व्हाट। यसको बारेमा कुरा। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। मलाई यो गर्न दिनुहोस्। अलाउ मी टू डू इट। अलाउ मी टू डू इट। म तपाईसँग सहमत छु। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू।
लज्जित न हुनुहोस्, डोन्ट बी शाय, डोन्ट बी शाय। लाज लाग्छ, शेम अन यू, शेम अन यू। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो, ग्ल्याड टु मिट यू, ग्ल्याड टु मिट यू। अब तल ओर्लनुहोस्, नाउ गेट डाउन, नाउ गेट डाउन। अब ढिलो नगर्नुहोस्, डोन्ट डिले नाउ, डोन्ट डिले नाउ। अहिले होइन, नॉट नाउ, नॉट नाउ। तर किन, बट वाइ, बट वाइ। म तिर्नेछु, आई विल पे, आई विल पे। जहाँ पनि, वेयर एभर, वेयर एभर। जहिले पनि, वेन एभर, वेन एभर। कुनै हालतमा छैन, नो वे, नो वे। किन म, वाइ मी, वाइ मी। धेरै वर्ष पहिल्यै, many years ago, many years ago। तिमी मेरो हौ, you are mine, you are mine। सधैँभरि, forever, forever। मलाई एक्लै छोडा, leave me alone, leave me alone। मलाई हेर, look at me, look at me। चुप लाग, keep quiet, keep quiet। कृपया पर्खनुहोस्, प्लिज वेट, प्लिज वेट। आज हामी अंग्रेजीका केही साना साना वाक्यहरू सिक्नेछौँ। अंग्रेजी सिक्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला। हात धुनुहोस्, वॉश योर ह्यान्ड, वॉश योर ह्यान्ड। प्रयास गरिरहनुहोस्, कीप ट्राइङ, कीप ट्राइङ। हो पक्कै पनि, यस स्योर, यस स्योर। होइन म होइन, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। होइन पटक्कै होइन, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। आफै गर्नुहोस्, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। मलाई माफ गर्नुहोस्, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। अन्ततः यो सकियो, फाइनली इट्स डन, फाइनली इट्स डन। मलाई चिसो लागेको छ, आई हैव गॉट कोल्ड, आई हैव गॉट कोल्ड। तिमीलाई कसरी थाहा भयो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। म चिया पिउँदैछु, आई एम टेकिङ टी, आई एम टेकिङ टी। म चिया पिउँदैन, आई डोन्ट टेक टी, आई डोन्ट टेक टी। बुबा घरमा छैनन्, डैड इज नॉट एट होम, डैड इज नॉट एट होम। त्यो घर कसको हो, हुज इज दैट हाउस, हुज इज दैट हाउस। तिमी किन सुन्दैनौ, वाई डोन्ट यू लिसन, वाई डोन्ट यू लिसन। आजकल के भइरहेको छ, व्हाट्सअप दीज डेज, व्हाट्सअप दीज डेज। म तिमी भन्दा अग्लो छु, आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू। मलाई गलत नसोच्नुहोस्, डोन्ट गेट मी रॉन्ग, डोन्ट गेट मी रॉन्ग। तिमी कुन शहरमा छौ, विच सिटी आर यू इन, विच सिटी आर यू इन। तिमीसँग के छैन, व्हाट डोन्ट यू हैव,
What don't you have? तिमी के भन्छौ? What you say? What you say? उनी कहाँ गइन्? Where has she gone? Where has she gone? अब कसको पालो हो? Whose turn is now? Whose turn is now? अब मेरो पालो हो. Now it's my turn. Now it's my turn. यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्. Sign here. Sign here. म त्यहाँ एक पटक गएको थिएँ. I went there once. I went there once. छिटो तल आऊ. Come down quickly. Come down quickly. मलाई यो गर्न देऊ. Let me do this. Let me do this. ऊ यसको लायक छैन. He doesn't deserve it. He doesn't deserve it. म आज तिर्नेछु. I will pay today. I will pay today. जे भए पनि आउनुहोस्. Come what may. Come what may. के हुन्छ? What happens? What happens? म अस्वीकार गरिरहेको छैन. I am not denying. I am not denying. कारण के हो? What is the reason? What is the reason? वरिपरि कोही छैन. No one is around. No one is around. यहाँ तिम्रो पैसा छ. Here is your money. Here is your money. यहाँ तिम्रो घडी छ. Here is your watch. Here is your watch. तिमीलाई यहाँ केले ल्यायो? What brings you here? What brings you here? उसले तिमीलाई के भन्यो? What did he say to you? What did he say to you? मलाई आर्थिक समस्या छ. I have financial problems. I have financial problems. म केही बेरमा आउँछु. I will come in a while. I will come in a while. म यसको बारेमा सोच्नेछु. I will think about it. I will think about it. यसमा मेरो के दोष छ? What is my fault in this? What is my fault in this? ध्यान दिएर सुना. Listen carefully. Listen carefully. ढोका खोला. Open the door. Open the door. अहिले गर. Do it now. Do it now. तैयार हो. Get ready. Get ready. अब तिम्रो पालो हो. Now it's your turn. Now it's your turn. लापरवाह नहुनुहोस्. Don't be careless. Don't be careless. कसले गर्यो? Who did it? Who did it? केही नभन्नुहोस्. Don't say anything. Don't say anything. शान्त रहनुहोस्. Stay calm. Stay calm. छेउमा सर्नुहोस्. Move aside. Move aside. कसले भन्यो? Who said? Who said? लैजानुहोस्. Take it. Take it. ढिलो नगर्नुहोस्. Don't be late. Don't be late. कहाँ जाने? Where to go? Where to go? कसको आदेशमा? On whose order? On whose order? के गर्ने? What to do? What to do? तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ?
You can do it. You can do it. अहिले नै गर्नुहोस्. Do it now. Do it now. तपाईले सही काम गर्नुभयो. You did the right thing. You did the right thing. मलाई बिर्सनुहोस्. Forget me. Forget me. तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where were you? Where were you? ग्यास बाल्नुहोस्. Ignite the gas. Ignite the gas. म जानु पर्छ. I have to go. I have to go. जिस्काउन बन्द गर्नुहोस्. Stop teasing. Stop teasing. शान्तपूर्वक सोच्नुहोस्. Think calmly. Think calmly. होशियारीपूर्वक हिँड्नुहोस्. Walk carefully. Walk carefully. आजको लागि यति नै छ. It's enough for today. It's enough for today. सधैँ जस्तै. As usual. As usual. भोलि मलाई भेट्नुहोस्. Meet me tomorrow. Meet me tomorrow. माफ गर्नुहोस्. Excuse me. Excuse me. नास्ता गर्नुहोस्. Have breakfast. Have breakfast. तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? Are you leaving? Are you leaving? नबिर्सनुहोस्. Don't forget. Don't forget. कि यो सत्य हो? Is it true? Is it true? समय लाग्नेछ. It will take time. It will take time. धैर्य गर्नुहोस्. Have patience. Have patience. खेलौं. Let's play. Let's play. टेबलमा राख्नुहोस्. Put it on the table. Put it on the table. दूध उमाल्नुहोस्. Boil the milk. Boil the milk. यो तपाईको लागि हो. This is for you. This is for you. मलाई नराम्रो बनाऊ. Make me bad. Make me bad. के अनुमान लगाऊं. Guess what. Guess what. यसको बारेमा कुरा. Think about it. Think about it. मलाई यो गर्न दिनुहोस्. Allow me to do it. Allow me to do it. म तपाईसँग सहमत छु. I agree with you. I agree with you. लज्जित न हुनुहोस्. Don't be shy. Don't be shy. लाज लाग्छ. Shame on you. Shame on you. तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो. Glad to meet you. Glad to meet you. अब तल ओर्लनुहोस्. Now get down. Now get down. अब ढिलो नगर्नुहोस्. Don't delay now. Don't delay now. अहिले होइन. Not now. Not now. तर किन? But why? But why? म तिर्नेछु. I will pay. I will pay. जहाँ पनि. Wherever. Wherever. जहिले पनि. Whenever. Whenever. कुनै हालतमा छैन. No way. No way. किन म? Why me? Why me? धेरै वर्ष पहिल्यै. Many years ago.
Many years ago. तिमी मेरो हौ. You are mine. You are mine. सधैँभरि. Forever. Forever. मलाई एक्लै छोडा. Leave me alone. Leave me alone. मलाई हेरा. Look at me. Look at me. चुप लागा. Keep quiet. Keep quiet. कृपया पर्खनुहोस्. Please wait. Please wait.